Welcome my channel, Miss Palaka. Maniod to ta, guys. Ikso Merlina, Los di Parini Logdonyo. May di Parini Logdonyo. And Job Fincho Logdonyo. Danilo Ayop Agnes Taal. Maniod to ta. Happy ban! Happy ban! Charles Hair Salon ng Digos Davao del Sur, shout out sa imuhang na-stop dyan. Jocelyn Toling, shout out. Clarita Petras and Henry Petras, thank you for watching. Danilo Ali, Daniel. Danilo Ayop, shout out. Thank you, Miss Joby Camaleria. On area. Felicidad Navidas and Claire and Michael Ibeng, Kuya Ibeng, Lokdoy. Sila Ate Felicidad, ano na sila din sa unang panahon. Bago pagkamatay at after pagkamatay ni mama yata or whatever. Ano to? Bagnot pa kayo ni. Pagbalik mo, idol, pwede nang limpyuhan dali. Pwede nga magtambling-tambling. Mark Elevar. Mark Elevar Navidad. Wala na pa taon niya tao dati, pakauna na po nato atong amahan. Maliit siya kaon doon. Shout out Madam Lulu. Kamunggay din ako itanong din sa gilid. Mga kamunggay. Thank you for watching. Shout out everyone. Bye bye. Thank you guys.